Wah. Tura. Mana kuan yang mula. Tura giko na sa kabi yang mula. Tura giko sa nakaitaw pang mula na doon sa kay Reo nakuha. Asa ni Riviere. Asa skora ni, skore. Sa to. Bailo. Nai dulu. Tura. Uy, labo yan. Happy na. Tura. Apa nakuha ang bola. Tura. Pasa ka tayo. Go. Pascal, pakita ng Pascal. Kaya kayo, 10 kilig. Ay, santaw lang yun. Nasa suwabe ang bola, nasa suwabe, ikuwasan na kayo nakapong nakakadress na rin ang guwapang. Suwabe. Naring bola rin. Naring bola rin. Bola. Shot. Bang. Nakuha sa. Nakuha dito. Team suwabe. Ay, sampul yan. Bulaw. Okay. Team sabi ko. Nakuha ng Tigilig. Nakuha ng Tigilig. Team sabi. Tigilig. Wala nakuha ng Tigilig. Tura. Kikuha. Kishot. Wala nakuha. Kikuha sa Team Tigilig. Tura. Score. Toto. Rem, sa rem. Ito mo nabibigyan. Tando, Dracula. Text Empire, good for 2 points. Dracula. Galansa from the outside. Galansa to Barako Bulls. So Samuroy. Good for 2 points to Samuroy. Guys, second sa vlogger, guys. Samurai. Announcer ba? Mga DJ. Sa Leon. Galansa. Text Empire, good for 2 points. Galansa, regalo ka mamaya sa akin ha. Punta ka dito mamaya sa akin. Larissa from that side to Sakuragi. Sipit to Samurai. Nagmamadaling Samurai. So Galansa, kay Santa good for 2 points. Galansa. Punta ka dito sa akin. Marigalo ka. Tando to Sakuragi. Outlet. Mula sa Sakuragi. Referee, wala susuroy. Sakuragi to Larissa. Control ball. Larissa haras to There's Starlet. Natanggal. Double worker na, wait. Nagbato lang total. Saan ko? Isa pa ako, wait. Paul si Samora. Ante daw. Not counted. Paul Samurai. First personal foul Samurai. Tando. Tobera. Inuwan. Lupangin Sakuragi. Sako lang ako. Inuwan. Back. Out Larissa. Mula sa kwan. Di Galansa. Tuara, Galansa to Samurai. To Galansa. Tuara, wala nakabarog.
Ay, ang pinili yung mga tutoy lang. Ang tutoy sa isa, ano? Ay, natangtang na. Last 4 minutes. Kalipay no, isa na kabuk, tutoy. Galansa, Tumera. Upot sa points, Galansa. Upot 1 points, no? 2 points, ha? Sa muka, natutuyaw. 2 points. Sakuragi. Sakuragi, bola Sakuragi. Intercepted to Nanay. Nanay. Pumasok na si Nanay. Nanay! Nanay! Intercepted Nanay to Tatay. Tatay to Tatay. Tatay! May sampay. No, God. Rebound to Nanay. Nanay to Galansa. Galansa. Good for 2 points. Galansa. Galansa. Nakatakin naman yung Galansa. Okay. Nasiyang yun dyan. 4 minutes and 55 seconds. Out. Out si Tando. 1 tutoy. Out. High score 14-6 favor of Kilig. 14-6. 14 ang Kilig. Ang 6. Suabe. Suabe. Basta suabe. Diyan bugnor kayo. Nanay. God for 2 points. Nanay. Nanay. Laki na yan, nanay. Maraming atat. Nanay. Nanay. Tatay. Oy! Galansa. Not. To Samurai. Samurai. No again. To Tatay. God for 2 points. Tatay. Tatay. Ako. Boots. Bombahin na box. Galansa. Galansa. Bago pa rin supul ni. 3 minutes and 15 seconds. Bago pa rin, mabata pa. Oh, nanay! Tumira naman si nanay. Oh, God. So, Tando. Tatay! Comfort sa points, tatay. High score. 10-16. 16, Dilig. Suabe. 10. Galansa, Galansa to nanay. Nanay to Somoroy. Galansa. Tumik, Tumera. Nogot. Sakuragi. Nogot again. Somoroy, Pex Empire. Nogot again. Paano Sakuragi? Sakuragi. Oh, where's my leg? Si nanay, tatay. Tatay? Paul Reb, Galansa? Sakuragi. Paul. Pataas kamot, pataas ang kamot ba, Paul, parimbawan. O, katamis nanay nga, nay, kahit kay kanay, pasilito ko na rin, nay, dako ka na, nay. Sakuragi, Sakuragi. Intercepted to, Galansa. No good. To Tatay. Tatay din. Good for 2 points. Tatay. 2 minutes and 15 seconds. Sa Kilig. Somoroy. Somoroy. Paul, Red. Paul ka, Paul? Last touch. Out. Last touch, Juan. Tatay. Ito daw, Paul? O 2 minutes and 10 seconds. Score, 16-12. Favor of Kilig. Yung lahat, Tando, tumira isang tutoy. Isang tutoy to, walang tutoy. Tumira, good for 2 points, walang tutoy. Lumabas, bola naman sa walang tutoy. Ay, nanay, bola ni nanay. 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 Nanay to. Score 13-16. Tatay. Favor of Isang Kilig. fire. Good for 2 points, tatay. Tie score. Oh, Abiglat, tie score. score. Kilig, Suabe. Parehang score. Galansa, Tumera. No good.
Foul may tatay. Tatay. Time. Red foul, red 1 foul. minute Pataas. and 40 seconds. Sige, personal foul, nanay. Nanay, laki ang nanay, ha? May bonus pa. Bonus sa 1 free throw. Rep. High score. No free throw. Time. 1 minute and 40 seconds. Unang bitaw, binigyan ng 1 bonus. Bola ni Van. Walang subol. Walang subol. Walang subol. Tumira. Nogod. Tumanay. Nogod again. Out. Saan rin? Time out, time out. Oh. Sab posisyon. Sab ra, sab. Out ariang kwan. Si nanay, pautan nanay. Ikaw sa hatag sa referee ang bola. 1 minute and 20 seconds. Ang score, parehang score. 16 to 16. 1 minute and 20 seconds lang. 1 minute sa lang, 1 minute. Parehang score. 1 minute sa lang. Pit na. Parehang score no. 16 to 16. High score. Big 1 high score. minute. Sirado ulit. 1 minute. Tatay. Tatay to Sakuragi. Percentage to is foul rate. Foul rate. Pataas ang tingin. 37 seconds. Ito. Good 2 points sa Suabe. High score, 18-16. Nabawa ang Mr. Suabe. 30 seconds. Last 30 seconds. Sumoroy to intercepted to Tando. 20 seconds. 18. Wala. 15, 15, 14, 13, 12, 11, 10. All for 2. Tando. 20. Score, 16-20. Nabawa ang Suabe, Mr. Suabe. Ang oras, time. 10 seconds. 10 seconds na lang. 10 seconds. Nabawa ang Suabe yung 10, 4 points. 9, 8, 7, 7 seconds. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time. The winner, Mr. Suarez, 5